अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाअल्लाह नून सॉद रा हरूफ मादा को कुरान पाक में उसका इस्तेमाल देखेंगे। फेल माजी मुतारे अम्र नहीं, फाइल मफूल वगैरह की गर्दान देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक में इस बाब से जितने भी कलिमात इस्तेमाल हुए हैं वो इंशाअल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। फेल माजी सूरह आल इमरान आयत नंबर 123 में है। फेल आम सूरह अल बकरा आयत नंबर 250। इस्मुल फाइल सूरह मुहम्मद आयत नंबर 13 में है। इसमें तफसील सूरह इनफाल आयत नंबर 40 में है। इसके अलावा इसमें ज़ात भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है और इसमें मफूल भी इस्तेमाल हुआ है, वो आप लोग तलाश कीजिएगा। तर्जुमा क्या होता है? किसी की मदद करना। फाइल मदद करने वाला। ठीक है, फाइल क्या होगा इसमें? फाइल क्या होगा? मदद करने वाला। तो चलिए गर्दान देख लेते हैं फेल माजी की। फेल माजी वाहिद मुजक्कर फाइव का सीगा होगा नसरा, मुसन्ना नसरा, जमा नसरू। तर्जुमा क्या होगा? उसने मदद की। नसरा उन दोनों ने मदद की। नसरू उन सब ने मदद की। नसरत तो एक मोनस ने मदद की। नसरता उन दो मोनसों ने मदद की। नसरना उन सब मोनसों ने मदद की। नसरता आप एक मुजक्कर ने मदद की। नसरतुमा आप दोनों ने मदद की। नसरतुम आप सब ने मदद की। नसरती आप एक मोनस ने मदद की। नसरतुमा आप सब मोनसों ने मदद की। नसरतुन्ना आप सब नसरतुमा आप दोनों मोनसों ने मदद की। नसरतुन्ना आप सब मोनसों ने मदद की। नसरतु मैंने मदद की। नसरना हमने मदद की। फेल मुदारे की गर्दान देख लेते हैं। यंसुरु वाहिद मुजक्कर खाइब का सीगा है। मतलब क्या होगा? वो मदद करता है या करेगा। यंसुरानी वो दोनों मदद करते हैं या करेंगे। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरु तू आप वो एक मोनस मदद करती है या करेगी। तंसुरानी वो दोनों मोनस मदद करती हैं या करेंगी। सुरना वो सब मोनस मदद करती हैं या करेंगी। तंसुरु आप मदद करते हो या करोगे। ये ता हाजिर का है, मुजक्कर हाजिर का सीगा है, इस वजह से आपका तर्जुमा किया है। तंसुरानी आप दो मदद करते हो या करोगे। तंसुरूना आप सब मदद करते हो या करोगे। मोनस हाजरा में हो जाएगा तंसुरीना आप एक मोनस मदद करती हैं या करेंगी। तंसुरानी आप दो मोनस मदद करती हैं या करेंगी। तंसुरना आप सब मोनस मदद करती हो या करोगी। अंसुरु मैं मदद करती हूँ या करूंगी। नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। आगे हम देख लेते हैं फेल अम्र की गर्दान। फेल अम्र क्या होगा? फेल अम्र जैसे आप सब जानते हैं मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है। तो फेल मुजारे का हाजिर का सीगा उठाएंगे जो कि है तंसुरु। ये दोबारा आप चेक भी कर सकती हैं। जी, तानसुरु तानसुरु को सबसे पहला स्टेप क्या था? मुजारे अखफ कर देना था, यानी कि रा के ऊपर जो पेश है इसको जज़म में तब्दील कर देना था। अलामत मुजारे हटा देनी थी। अगर पढ़ा जा रहा है तो सीगा तैयार है और यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है, नून साकिन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमजतुल वसल का इजाफा करेंगे और फिर हमजतुल वसल पर हरकत कौन सी लगाएंगे? तीसरे हरफ को देखते हुए। अगर तीसरे हरफ पर पेश है तो हमजतुल वसल पेश आती है और अगर तीसरे हरफ पर जबर या जेर हो तो हमजतुल वसल को जेर दी जाती है। तो यहाँ पर देखें हमने बनाया उनसुर, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। फेल नहीं की गर्दान बनी ला तंसुर। ये भी फेल मुतारे के ही सीगों से बनता है। मुजारे को अखफ कर दिया जाता है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में लाम जबर ला का इजाफा कर दिया जाता है। तर्जुमा देख लेते हैं फेल अम्र का। उनसुर तू मदद कर। उनसुरा तुम दोनों मदद करो। उनसुरु तुम सब मदद करो। उनसुरी तू एक मोनस मदद कर। उनसुरा तुम दोनों मदद करो। उनसुरना तुम सब औरतें मदद करो। ला तंसुर मत मदद कर।
ला तंसुरा तुम दोनों मत मदद करो, ला तंसुरु तुम सब मत मदद करो, ला तंसुरी तू एक मोनस मत मदद कर, ला तंसुरा तुम दोनों मत मदद करो, ला तंसुरना तुम सब मत मदद करो। ये जो तुम या आप का तर्जुमा हमने किया है ये इस वजह से किया है क्योंकि ये मुतारे के हाजिर के सीगों से बना है और इसके अंदर से हाजिर ही की फाइल निकालेंगे, इस वजह से हमने इसका ये तर्जुमा किया है। आगे चलते हैं। इस्मुल फाइल क्या बनेगा? फाइलुन के वजन पर नासिरुन, नासिरन और नासिरिन, मरफू मंसूब और मजरूर फॉर्म। इसमें मफूल क्या बनेगा? मंसूरुन, जिसकी मदद की जाए, ठीक है, जो जो मदद किया गया हो उसका। मंसूरुन, मंसूरन और मंसूरिन, मरफू मंसूब और मजरूर फॉर्म। मजदर क्या है? नसरन, और फ़ईल उनके वजन पर है नसीरुन, यानी कि सबसे ज्यादा मदद करने वाला, नसीरुन हर हाल में मदद करने वाला, और वो अल्लाह ताला ही की जात है। चलिए आगे देखते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 123 में है, फेल मासी इस्तेमाल हुआ है नसरा, वो मदद, नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, नसरा फेल मासी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। लकद लगा हुआ है, आप सब वाकिफ हैं, लकद जब जुमला फेलिया से पहले, फेल माजी से पहले आता है तो उसमें एक ताकीद पैदा कर देता है, उसमें जोरदार मतलब जोर पैदा कर देता है। फेल मुतारे में ताकीद पैदा करने के लिए और पैटर्न है, फेल माजी में ताकीद पैदा करने के लिए शुरू में लकद आ जाता है। और लकद से पहले जैसे हमने वो 3 व ज़ैतून वाली एग्जांपल्स की थी, तो उसमें भी पहले देखिए 4 कसमें खाई गई थी, फिर उसके बाद जो है वो जवाब कसम यहाँ से शुरू हुआ था। तो लकद से पहले कोई कसम होती है, वो कभी कभी नजर आ जाती है और कभी वो महजूफ होती है, यानी छुपी हुई होती है, हाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक जोर है कि अल्लाह ताला ने, ठीक है, अल्लाह ताला ने का तर्जुमा क्यों किया हमने? क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर फाइल बन रहे हैं, मरफू हालत है, पहला सीगा है तो फाइल जाहिर हो सकता है, फाइल जाहिर है, अल्लाह फाइल, नसरा फेल, कुम मफूले भी, और बिबदरिन जो है ये मुतालिक हो जाएगा। और तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने, क्योंकि फाइल का तर्जुमा पहले उसके बाद अब मफूल या मुतालिक दोनों का तर्जुमा कर सकते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी या आप सबकी बदर में मदद की, ठीक है, मदद की। तो वो जो अब ये चुका का मतलब है, ये लकद की वजह से यहाँ पर आया है कि अल्लाह मदद कर चुका, ठीक है, जोर बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला मदद कर चुके हैं, ये बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 250 में है, फेल अम्र मुजक्कर वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है। ये एक सवाल भी है, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, ये फेल अम्र का कौन सा सीगा है? तो ये फेल अम्र का वाहिद मुजक्कर का सीगा है। यहाँ पर हरकत अब लगाएंगे मिलाते हुए, तो हरकत नहीं लगी थी लेकिन हमजतुल वसल है। जब यहाँ से इब्तिदा करेंगे तो आप तीसरे हरफ को देखकर, यानी कि तीसरा हरफ स्वाद है तो उसके ऊपर पेश है, पेश को देखकर आप इधर पेश लगाएंगे, और अगर यहाँ जबर या जेर होती तो हमजतुल वसल को जेर देती हूँ उस सूरत में। तो ये पढ़ा जाएगा उनसुर तू मदद कर, क्या तर्जुमा होगा? उनसुर तू मदद कर। ना अटैच जमीर है, जमीर मुत्तसिला है जो फेल के साथ जुड़कर आई है। आप बताएंगे कि जब भी फेल के साथ जमीर जुड़कर आती है तो वो क्या बनती है? तो उनसुर फेल अम्र और अलल कौमिल काफिरीन, ये हमारे पास मुरक्कबे जारी होकर मुतालिक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अल कौमी अल काफिरीना, ये मुरक्कबे तौसीफी की फॉर्म है, और ये मुरक्कबे तौसीफी होकर अला के लिए मजरूर हो गया है, और अला जार हरफे जारा अपने मजरूर इसम के साथ मिलकर ये मुतालिक हो गया है उनसुर फेल की, ठीक है। तो उनसुर फेल, और फाइल इसके अंदर से निकालेंगे जो कि होगा अंता, और ये मुतालिक और ये जो जमीर है ये आपने बताना है, ठीक है, इसके साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। और तर्जुमा क्या होगा? तू, सबसे पहले वो आएगा फाइल, तू या आप, ठीक है। अब मफूल या मुतालिक का तर्जुमा होगा हमारी काफिर कौम के मुकाबले में मदद फरमा, ठीक है। फरमा का मतलब, क्योंकि अल्लाह ताला से मुखातिब है, तू की बजाय आप का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी मदद कर या मदद फरमा दोनों तर्जुमा ठीक होंगे। अल्लाह ताला से मुखातिब है तो हमने उसको उसका ख्याल रखना है, ठीक है।
تو آگے چلے جاتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 86 ہے، فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ آپ نے بتانا ہے یہ فعل مضارع معروف ہے یا مجہول ہے۔ مجہول ہونے کی جو وہ ہے ہم نے سائنس ہیں وہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ لیسنس میں، تو آپ لوگوں نے چاہے تو وہ لیسن دوبارہ سے سنیں اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ فعل مضارع معروف ہے یا مجہول ہے۔ تو یہاں پر فعل مضارع جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یا لگا ہوا ہے، اٹ مین یہ مذکر کا صیغہ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر جمع کا صیغہ ہے غائب کا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، مدد کیے جائیں گے۔ تو اب آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کمنٹ میں آپ نے یہ انشاءاللہ ضرور بتانا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آیت آ جاتی ہے جس میں یہ نون صاد را حروف مادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ لام لگا ہوا یہ حرف ہے، تنصرون، ٹھیک ہے، تنصرون لفظ ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک نون تشدید یا نون ثقیلہ جس کو کہا جاتا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یہ مضارع میں تاکید کے لیے آتا ہے، مضارع میں تاکید کے لیے لام اور نون ثقیلہ یا نون خفیفہ لگایا جاتا ہے، جس کو نون تاکید بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں تاکید کے لیے ہم نے کہا تھا قد یا لقد لگا دیا جاتا ہے، جبکہ مضارع میں تاکید کے لیے نون ثقیلہ یا نون خفیفہ اور لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس سے ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون ثقیلہ سے پیچھے اگر زبر ہو تو واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر پیش ہو تو وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، لیکچر نمبر 30 ہے جس میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آپ لوگ چاہیں تو اس لیسن کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں، اور اس بات کا آنسر آپ نے مجھے دینا ہے کہ اس سے ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تو یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، سورہ الانفیال اور آیت نمبر ہے، سورہ انفال آیت نمبر ہے 40، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کہا تھا فعیل کا وزن استعمال ہوا ہے۔ فعیل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ مدد ہمیشہ کرنے کا وہ جذبہ ہو، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ آپ کا مدد کرنے والا ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر حال میں ہمیشہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو نون صاد را حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے باب فعیل ان کے وزن پر ہے، اور فعیل چونکہ اسم ہے، اور اسم کو پھر ہم چار چیزیں اس کی دیکھتے ہیں۔ یہ مرفوع فارم ہے، کیسے پتہ چلا آخر میں پیش آ گئی ہے، یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی سائن نظر نہیں آ رہے، اور یہ واحد ہے کیونکہ اس میں جمع اور مثنیٰ کی بھی کوئی سائن نظر نہیں آ رہے ہمیں، اور الف لام لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش کرے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، سورہ محمد آیت نمبر 13 ہے جس میں یہ اسم الفاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسم الفاعل کے طور پر جیسے ابھی ہم نے جب اسم الفاعل کی گردان ہم بنا رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ناصرن، ناصرن اور ناصرین، تو یہاں پر دیکھیں ناصرہ لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ اسم الفاعل کا وزن ہے، اور یہ ہمارے پاس یہاں پر منصوب فارم ہے، کیونکہ جب بھی اسم ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم نے اس کی اگلی چیز کیا دیکھنی ہے، اس میں چار چیزیں تلاش کرنی ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کی جنس کون سی ہے، اور اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا وہ واحد ہے جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ منصوب ہے، یہ مذکر ہے، یہ واحد ہے، اور یہ نکرہ ہے۔ مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی سائن نہیں ہے، اور جیسے ابھی ہم نے پیچھے اسم فاعل کا وزن بھی کیا تو ہم نے ناصرن اور ناصرن اور ناصرن کیا، ٹھیک ہے۔ تو واحد کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جمع مثنیٰ یہ کوئی سائن نہیں ہے۔ نکیرہ کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ ہونے کی کوئی نشانی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ نے، اور اس کے علاوہ نصرن اس میں ذات قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے مدد۔ تو ان نصر اللہ قریب، تو یہ بھی سورہ البقرہ میں استعمال ہوا ہے، آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس استعمال ہوا ہے منصورن، سورہ بنی اسرائیل میں استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 33 ہے، مفعول ان کے وزن پر مدد کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ استعمال ہوا ہے اس میں نسبت کے طور پر،
جو کہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ تو آپ جائیے گا اور جا کر اپنے قرآن پاک سے اس کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی کہ قرآن پاک میں جتنی بار یہ استعمال کتنی بار تو زیادہ بار استعمال ہوا ہے، لیکن ایک ہی ورڈ بار بار استعمال ہوا ہے۔ جیسے ناصرینہ ورڈ استعمال ہوا ہے، ناصرینہ اسم الفاعل ہوگا اور یہ منصوب یا مجرور فارم ہوگی، جیسے ناصرون، ناصرینہ منصوب اور مجرور فارم، ناصرون مرفوع فارم اور ناصرینہ جو ہے منصوب اور مجرور فارم آئے گی۔ تو یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔